हाय हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज के रविवार छुट्टी के दिन संडे हमारे पूर्व बर्धमान काटोया गोरस्থান যেখানে আমাদের আসল ঠিকানা আসল বাড়ি এইখানটায় আজকে সবাই এসেছি আমরা পরিষ্কার করাতে। প্রত্যেক রবিবার আমাদের ছুটির দিন। আপনারাও দেখুন পাশে যেন থাকবেন যেরকম আছেন ইনশাআল্লাহ ওপরওয়ালা আপনাদের ভালো করুক আলহামদুলিল্লাহ। पास है ये दर्द है तो क्या इश्क की तलाश है फना किया मुझे चाहने की आस में दरा शिकस्त ही हुआ।